Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yo karo aku nih Amri Vlog. Piye kabare? Konco-konco pada sehat. Muga-muga konco kabeh diparingi kesehatan yo, diparingi kelancaran rezeki, lancar segala urusane. Amin. Pada videoku kali ini aku arep nganter nenek periksa dokter ya. Oke, lagi siap-siap. Emang gak olahraga. Sebabnya gak keburu golek olahraga sih. Ikuti terus ya. Mama, kan tahu nih toh. Ini saya mau bawa nenekku ke periksa dokter ya. Jadi, aku keluar sama nenek ya. Mama, dan ah, ini kan tahu. Naik taksi ya. Kita kayak naik taksi ya.华苑那边哦，左转啊，华苑那边左转。华苑那边左转。终于醒了，家里啊，不想猜了，好大啊！哎，你嘛大久啊？阮这嘛大久。人阮佫寄钱转去买土地起厝的。对啊，你嘛老安。没有啦，Jadi aku nyampe rumah ya teman-teman ya. Cuman kan numpak taksi tadi cepet. Ya wis cukup semene videoku ya, matur suwun kanggo kanca-kanca sing nonton videoku. Aja lali di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, muga-muga kanca-kanca kabeh diparingi lancar rezekine, lancar segala urusane.
Dadah.